الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، وليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية،
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت لنا راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيها اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا خير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطايانا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهن بها علينا مصيب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الدنيا كبرنا ولا تسأل علينا ما لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'anil Fatihati utawi iki pira-pira maknane Fatihah fi dhilalil Qur'an ing dalam tafsir dhilalil Qur'an. Syed Qutb itu dulunya seorang, dia katakan orang-orang umum, orang-orang mahasiswa, dia bukan seorang santri. Dikala beliau kuliah di Amerika, waktu Hasan al-Banna ditembak mati, orang-orang Amerika girang atas kematian Hasan al-Banna sebagai pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Orang Amerika senang bersukaria atas kematian atau tidak bisa ditolong Hasan al-Banna rahimahullah. Itu Syed Qutb ada di sana, melihat orang-orang Amerika bersukacita, bersenang hati, bergembira atas kewafatan Hasan al-Banna. Ini Syed Qutb tidak terima, artinya sedih, tidak terima melihatkan. Maka Allah ilhamkan seolah-olah dia jumpa Allah dan mendengar Allah membaca Al-Quran awal sampai akhir. Di situ Syed Qutb futuh. Ini futuh. Allah Ta'ala fataha qalbah, seolah-olah jumpa Allah dan Allah membaca Quran Fatihah sampai An-Nas dan tahu tafsirnya. Ini tafsirnya tafsir fi dhilalil Quran, bayangan Al-Quran. Ya, Syed Qutb akhirnya ditembak mati juga, dihukum mati Syed Qutb. Syed Qutb mati dalam tembakan, ditembak mati juga. Ikhwanul Muslimin, saya punya kitabnya Tafsir fi Dhilalil Quran, bayangan Al-Quran. Ma'anil Fatihati utai kiki menerangkan pura-pura maknanya surat Al-Fatihah fi Dhilalil Quran, di dalam tafsir Dhilalil Quran. Dia selalu ada di dalam ulama umat Muhammad. Ini orang-orang yang diilhami oleh Allah dengan tanpa asbab apa-apa, hanya bimahdil fadli, hanya Allah Ta'ala berikan fadl, walaupun bukan dari kaum santri, bukan dari orang mempelajari agama, bukan, dia kuliah biasa orang-orang umum, tapi kecintaannya kepada ulama, Allah buka futuh dia sehingga seolah-olah jumpa Allah. Allah membaca Quran Fatihah sampai An-Nas dan faham. Lah fahamnya ditulislah di dalam tafsir fi dhilalil Quran. Syed Qutb akhirnya mati dalam gantungan, ditembak mati juga seperti Hasan al-Banna. Saking semangatnya dalam jihad. Yaqulu berkata dawuh sapa Syed Qutb rahimahullah fi tafsirihi dalam tafsir Syed Qutb Adh-Dhilal, Dhilalil Quran. Ngucap ma ing keterangan nasuhu kang uti nasema. Yaqulu ngucap sapa Syed Qutb, Imam Syed Qutb rahimahullah, termasuk khalifahnya Hasan al-Banna sebagai pemimpin dunia dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Jadi Hasan al-Banna itu berdekatan. Hasan al-Banna, Maulana Ilyas dalam tabligh, Hasan al-Banna dalam Ikhwanul Muslimin, Maulana Ilyas dalam tabligh, Ki Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah, Ki Hashim dalam Nahdlatul Ulama. Ini berdekatan, kurunya berdekatan. Semua ini termasuk akabirul ummah dalam memperbaiki umat, berdekatan.
Yaqulu ngucap sapa Sayyid Qutb rahimahullah fi tafsirih dalam Sayyid Qutb Ad-Dhilal yaitu Dhilalil Quran, ngucap ma ing keterangan. Nasuhu kang utin nasema yuraddidu iku lafaz yuraddidu. Yuraddidu nasuhu kang utin nasema yuraddidu iku lafaz yuraddidu. Yuraddidu bulan baleni sapa al muslimu wong Islam hadis surah iki surat Fatihah al-qasirata kang pendek. 17 rakaat baca surat Fatihah. Diulangi lagi. Yuraddidu bulan baleni sapa al muslimu wong Islam hadis surat ing surat al-Fatihah al-qasirata yang pendek. Datil ayat sab'i kang duweni pira-pira ayat kang 7. Baleni sab'a asyrata marratan lan 17 ambalan. 17 kali. Jadi 17 rakaat. Makanya Indonesia merdeka tanggal 17. Itu 17 rakaat, 17 surat Fatihah yang memerdekakan orang-orang yang senantiasa membaca 17 rakaat dan baca 17 surat Fatihah yang bisa memerdekakan Indonesia itu. Tahunnya bulannya bulan 8. Itu innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun 8 kali. Bulan 45 itu 45 surat Qul huwallahu ahad. Sab'a asyrata marratan kelawan 17 ambalan fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina walailatin lan wengi. Sab'a asyrata marratan kelan 17 ambalan fi kulli yaumin dalam saben-saben dina walailatin lan wengi alal haddil adna ing atase batasan yang paling rendah di dalam salat fardu, belum dalam salat sunnah. Surat Fatihah lagi kan. Haddil adna ini dalam rakaat salat fardu. Kalau tidak dikosor kan, kalau musafir kosor di jamak ya kuranglah dari 17 kali. Alal haddil adna ing atase batasan kang luwih rendah. Waqthara lan luwih akeh min fi dzalika saking lipatane sab'a asyrata marratan. Waqthara lan kelawan luwih akeh min fi dzalika saking wilangane mengkono-mengkono sab'a asyrata marratan. Sebagian ulama yang salihin kalau bulan Rajab itu membaca surat Fatihah 400.000. Jadi satu minggu itu selesai 100.000. 4 kali minggu kan 400.000 minas sholihin. Nah, luar biasa. Tanya orang seperti itu nanti sholatnya kalau Jumat di Mekah, nggak di Indonesia lagi. Wa aktsarolan luwi akeh min fi dzalika saking wilangan yang kono sab'a asyrata marratan. Idza huwa ing dalam nalikan uti muslim shalla itu salat muslim as-sunana ing pura-pura sunnah. Kalau salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat witir, salat hajat, salat lain-lain kan ada Fatihahnya. Nah, tentulah lebih daripada 17 kali Fatihah. Waqtharolan kelan akeh minti fi dzalika saking diketikal-tikelane sab'a asyrata marratan idza huwa ing dalem nalikane utawi muslim salaiku salat muslim as-sunan ing pura-pura sunnah. Wa ila ghairi haddin lan marang tanpa batasan. Oleh surat Fatihah sebanyak-banyaknya tanpa batasan. Sebagian ulama sedikitnya sehari dibaca 100 kali di luar sholat. Nah, Fatihah. Wa ila ghairi haddin lan marang saliyane batas idza huwa indal nalikati muslim rohiba iku demen sapa muslim fi ayyaqifa ing dalam yen to madhep sapa muslim baina yadi rabbih ing dalam antaraning ngarepe pangerane muslim mutanaffilan hale nglakoni perkara sunnah. Idza huwa wa ila ghairi haddin lan marang maca surat Fatihah tanpa batas. Idza huwa ing dalam nalika muslim rahiba iku demen sapa muslim fi ayyaqifa ing dalam yen to madhep mandeg sapa si muslim baina yadi rabbih ing dalam antaraning ngarepe pangerane si muslim mutanafilan hale nglakoni perkara sunnah warul faraidi sakliyane pira-pira fardu was sunani lan pira-pira sunnah. Nah, sunnah niki sunnah niki sunnah yang dilanggengna oleh Kanjeng Nabi. Itu namanya sunnah.
Kalau naflu itu sunnah juga, tapi Kanjeng Nabi enggak ngelanggengaken. Jadi sunan karo naflu itu beda. Kalau sunnah itu perkara sunnah yang Kanjeng Nabi ngelanggengaken, dilakoni oleh ganjaran, tidak dilakoni ora oleh dosa. Tapi kalau naflu itu sunnah juga, tapi Kanjeng Nabi enggak ndawamaken. Mutanafilan hal yang lakoni perkara sunnah, ghairul faraidi kang saliyane pira-pira perkara kang fardhu, was sunanilan pira-pira sunnah. Wala tasihul lan ora sah apa salatun salat bi ghairi hadhihi surah lan saliyane lan tanpa iki surat Fatihah. Wala tasihul lan ora sah apa salatun salat bi ghairi hadhihi surati lan saliyane iki surat Fatihah. Salat tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Lima krono ono hadis warada kang tumeka pema fi sahihaini dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, yaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Lima krono hadis warada kang tumeka pema fi sahihaini dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Masyaallah Imam Bukhari luar biasa. Hafal hadis kira-kira 300.000 hadis. Sahih Bukhari kira-kira itu 7.000 hadis lebih. Imam Muslim hadisnya kira-kira 4.000 hadis. Menjaga kesahihan hadis Nabi, para muhadditsin cancut taliwondo untuk al-jurhu wa ta'dil. Pertama al-jurhu wa ta'dil Imam Malik bin Anas rahimahullah, sehingga bisa diseleksi mana hadis yang dhaif, mana hadis yang palsu, mana hadis yang hasan, mana hadis yang sahih. Bisa diteliti dengan akurat dan sebaik-baik. Wala tasihul lan rasah apa salatun salat bi ghairi hadis surati kelantan bagi surat Fatihah. 5 krono hadis warad kang tumeka fi sahihain sahih Bukhari dan sahih Muslim. Lah Imam Bukhari kelebihan banyak dalam ilmu hadis. Nah, Imam Muslim kelebihannya apa? Di dalam hadis-hadis yang ada di Syam, Imam Muslim itu sangat pakar. Imam Muslim itu sangat hadis-hadis yang ada di Syam, Yordan, Syria, Lebanon, Palestina. Hadis yang di sana Imam Muslim itu sangat pakar, mendalam sedalam-dalamnya. Jalane Kanjeng Nabi la salat orana salat liman kedue wong lam yaqra kang ora maca sapa man bi Fatihatil Kitab kelawan surat Fatihatil Kitab itu surat Fatihah. La salat orana salat liman kedue wong lam yaqra kang ora maca sapa man bi Fatihatil Kitab kelawan surat Fatihah surat Al-Fatihah. Jadi tidak ada salat itu sah kalau bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang enggak ada. Madhab 4 seluruhnya madhab itu salat mesti pakai surat Fatihah. Inna fi hadhis surat isdune iku temene iki surat Al-Fatihah. Min kulliyatil aqidati saking pira-pira globale akidah al-islamiyah. Kang bangsa Islam mengandung seluruh akidah ahli sunnah wal jamaah secara global di dalam surat Al-Fatihah. Min kulliyatil aqidati inna fi hadhihi surat suniki lagi surat Al-Fatihah min kulliyatil aqidati saking pira-pira globale akidah al-islamiyah kang bangsa Islam akidah sunnah al-sunnah jamaah. Wa kulliyati tasawuri lan pira-pira global gagasan pandangan al-islami yang bangsa Islam. Orang Islam yang takwa, yang ada kecemburuan untuk membela Islam, dia punya gagasan. Islam dipelajari, diamalkan dan diperjuangkan. Dan gagasannya apa? Ini memerlukan orang himmah yang tinggi. Himmah yang tinggi. Maka orang seperti ini mulia sekali. Kalau hanya mempelajari Islam, kita amalkan saja. Tidak ada fikir untuk mengembangkan, mendakwahkan, membangkitkan, menyempurnakan Islam. Yaitu paling dapat pahala. Hidupnya tidak ada semangat.
hidupnya ngabur. Tapi kalau akidahnya ahli sunnah, dia punya gagasan, ente itu hidup mau apa ente itu? Oh, mau perdalam ilmu Islam, alim hadis, hafal Quran, suluk dalam thariqah, himmahnya besar untuk membela Allah dan Rasulnya. Hidup sedikit pun tidak ada yang dibuang. Semua itu din semua. Semua pahala semua. Mati, Masya Allah, tidak gentar, tidak takut. Karena otak dan hatinya penuh dengan nur. Gak takut mati. Hidupnya indah. Jantan. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un dzikrillah. Dan kalau tidak ada, takut miskin. Takut rumahnya kecil, takut orang kafir, takut. Nah, hidupnya hina. Tertekan oleh perasaan sendiri. Akhirnya hidup di tengah-tengah maksiat, ke bawah maksiat. Rugi kan? Rugi. Tidak punya tasawur Islami, tidak punya. Wa kulliyatil masyair lan globale pira-pira pengetahuan. Pengetahuan perasaan-perasaan yang tentu karena ada pengalaman-pengalaman. Kulliyatil masyair lan globale pira-pira mengetap perasaan-perasaan, pandangan-pandangan, terasa. Wa tawajjuhati lan pira-pira arah hidup. Ente hidupnya mau kemana ente? Tawajuhnya mau apa? Ada orang tawajuhnya hanya dunia saja, rugi. Ya kan? Tawajuhnya pada kedudukan tinggi saja, rugi. Tawajuh kepada wanita-wanita saja, rugi. Karena itu semua sifat kebinatangan. Walaupun itu boleh, tapi rugi, tidak ada mulia orang seperti itu. Kuliatil masyair lan globane piro-piro penemuan, perasaan, wa tawajjuhat lan beberapa hadapnya hati dan akal kemana tawajuhnya. Ma inna fi hadhihi surati isimma inna fi hadhihi khabaya inna muqaddam ma lah ini ma isimenna yang muakhar, sudah jauh. Ma apa barang-barang isime inna sing diakhirakan. Ma apa barang-barang yushiru kang ngisyaro ya apa ma apa barang-barang yushiru kang ngisyaro ya apa ngisyaru ila tarfin marang sedikit, sekelumit, sepucuk min hikmati ikhtiyariha, saking hikmah memilih surat Fatihah litikrori untuk diulang kali fi kulli rakaatin dalam setiap rakaat. Mengapa Allah memilih surat Fatihah diulang kali 17 kali sedikitnya? Mengapa? Ada isyarat apa gerangan di situ? Ila tarafin marang sepucuk, sedikit, sekelumit, min hikmat ikhtiyariha, saking hikmah memilih surat Fatihah litikrari kanggo diulang-ulang fi kulli rakaatin dalam setiap rakaat. Bagi orang alim yang saleh, hatinya tawajuh kepada Allah, malu membaca surat Bismillahirrahmanirrahim, malu alhamdulillah, semua malu kepada Allah, dan lahirlah makna-makna. Nanti Fatihah rakaat yang kedua maknanya sudah lain lagi, Fatihah rakaat yang ketiga maknanya sudah lain lagi, Fatihah yang keempat maknanya sudah lain lagi. Penuh kedalaman, kefahaman, dan selesai sholat diamalkan. Selesai sholat diamalkan. Baca surat, selesai sholat diamalkan. Surat Fatihah, surat sudahnya, surat Fatihah apa umpamanya? Zuhur, baca surat Fatihah kan? Surat Fatihah, baca surat Wasyamsi. Selesai sholat zuhur, apa yang bisa diamalkan? Diamalkan. Salat asar namanya. Surat Fatihah. Yang kedua membaca surat Idzas Samsu Kuwirat. Apa yang bisa diamalkan? Selesai salat diamalkan. Surat Maghrib, Isya, itu membaca apa? Diamalkan. Subuh apa? Diamalkan. Ini bukan baca surat sekedar dapat pahala. Ya dapat pahala. Tapi kalau tidak diamalkan, namanya ngaco. Nah nanti doanya yang hari-hari digeluti dalam perjuangan itu yang didoakan. Semuanya itu nyambung semua. Bukan sekedar mengandonga. Bukan
Itu maksud hidup. Yang sedang genting atau tidak genting itu. Inilah bedanya orang-orang yang faham dalam agama. Tubda'u dikawi itu surah-surah Bismillahirrahmanirrahim. Tubda'u dikawi itu apa surat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dunia ini penuh dengan kerahmanan Allah. Dunia ini penuh dengan kerahiman Allah. Tidak ada satupun yang lepas daripada kerahiman Allah. Tidak ada. Lepas dari kerahiman Allah pasti binasa. Kalau makhluk ini lepas dari rahman rahim Allah, pasti binasa. Binasa pasti. Betapa dahsyatnya rahman dan rahim Allah yang menyelimuti kita. Bahkan menyelimuti seluruh alam-alam yang gaib. Semua itu penuh dengan rahmaniyatullah dan rahimiyatullah. Maka kita di sana bagaikan satu titik, satu tetes dalam lautan yang bergelombang dahsyat. Jadi malu-maluin aja kita di hadapan Allah Ta'ala. Malu gitu. Di atas lautan kesucian Allah, dan kita seperti bangkai atau bangkai anjing yang sangat bau di hadapan. Malu kan? Malu. Ini kalau kita mendalami secara sahih ini, Masya Allah, keagungan Allah namanya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Wa tarki syakki ya. Tauhid. Sampai apa? Tauhidnya sampai apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarki syakki lan ninggalaken kemangmangan fi wa'dihi ing dalam janjine Allah. Jadi artinya tambahnya iman itu sesudahnya tahakkuk bi adail awamir wa intihai nawahi bit taslim bil qadar wa tarkil i'tirad wa tarki syakki. Wa tarki syakki lan ninggalaken ragu-ragu fi wa'dihi dalam janjine Allah fil aqsam dalam beberapa bagian war rizqi lan rizki. Kita jangan ragu bahwa Allah telah berjanji memberikan rizki. Bagiannya Allah adil, rizkinya Allah tepat. Mengapa Allah ada orang memikirkan dunia-dunia? Karena apa? Karena rusaknya ibadah, rusaknya iman. Hanya pikir dunia, pikir dunia. Gak usah dipikirin. Wa tarki syakilan ninggalaken mang fi wa'dihi dalam janjinya Allah bil aqsam dalam pira-pira bagian-bagian war rizki lan rizki. Wa fi thiqati lan dalam kumandel percaya penuh wa tawakkul lan serah diri alaihi insyaallah. Baru bisa ziyadatul iman. Wa fi thiqati lan dalam kumandel wa tawakkul lan serah diri alaihi insyaallah wal khuruji lan metu minal hauli dari rekadaya wal quwati dan kekuatan. Seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh kita selamat dari maksiat, kekuatan bisa taat. Ini bukan kita, tapi Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Itu namanya al-khuruj minal hauli wal quwah. Kalau kita ibadah masih mengaku, ini saya bisa menghindarkan diri dari maksiat. Karena apa? Karena saya dekat masjid. Karena saya orang alim. Nah, ini masih belum benar ini. Saya kuat menjalankan perintah Allah karena apa? Karena saya. Masih karena saya. Ini belum keluar dari hal kuah ini. Ini berbahaya imannya. Imannya cacat. Tapi ini saya bisa meninggal maksiat hanya semata-mata pertolongan Allah. Kasih sayang Allah kepada saya. Saya bisa kuat menjalankan taat yang ringan atau yang ini hanyalah bukan hebat saya, bukan. Ini adalah semata-mata kasih sayang Allah kepada saya, pertolongan Allah kepada saya. Ini baru bisa ada ziyadatul iman. Ini enggak ada saya di situ, enggak ada. Adanya Allah.
Ini baru bisa iman tambah. Wal khurujilan metu minal hauli, dari rekadaya bisa meninggalkan maksiat. Wal kuatilan kuat menjalankan taat. Keluar dari itu semua. Semua itu Allah. Kita tidak ada apa-apanya di situ. Jadi terjadilah pengabdian yang mutlak kepada Allah yang Maha Suci. Wasobrilan sabar alal bala, ingat saya ujian. Wasobrilan bala, artinya ini semuanya ini yang bisa terjadi tambahnya iman ini dengan cara begini. Wasobrilan sabar alal bala, ingat saya ujian. Manusia itu akan dilahirkan di dunia ini untuk diuji. Untuk diuji. Kalau ente siap hidup, harus siap diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kok. Jadi ingin hidup enak, nyaman, wah itu gembeng itu. Orang gembeng, ngerti gembeng? Cundang, enggak. Allah turunkan kita di dunia itu mau diuji besar-besaran. Semakin besar ujian, semakin tinggi derajat Anda. Jadi harus siaga untuk menghadapi ujian. Itu baru ada, terus kita sabar, imannya naik. Wasobrilan sabar alal bala, ingat saya ujian. Wasyukrilan syukur ala na'ma, atas nikmat Allah. Nikmat Allah datang, syukur. Syukur. Makanya kalau dipikiri kita ini harus banyak syukur kepada Allah Ta'ala. Yang bagus syukur, Anda punya wudhu, sujud syukur pada Allah. Sujud syukur pada Allah selama-lamanya. Asal harus punya wudhu. Allah memberikan ini. Ya Allah, Kau berikan aku ini nikmat yang besar. Syukur, sujud. Dihitung berapa ribu nikmat. Sujud, syukur. Katanya orang-orang Betawi yang soleh dulu, di rumahnya ini ada tipan, kalau pulang sholat jamaah, sujud syukur. Alhamdulillah, Allah kasih aku bisa sholat jamaah. Alhamdulillah, aku bisa cari rezeki yang halal, syukur. Alhamdulillah, aku bisa ngaji dengan si fulanun. Alhamdulillah, anak saya pada sehat. Syukur, baru masuk ke rumah. Mulia sekali adat itu. Wa syukrilan syukur ala na'ma, ingat nikmat Allah. Wa tanzihi, dan mensucikan lil haqqi, kepada Allah yang maha hak. Nah ini tanzihul haq ini membutuhkan ilmu tauhid yang dalam. Wa tanzilan nyuciaken lil haqqi, marang Allah kang maha hak. Anda mensucikan Allah dari seluruh kekotoran-kekotoran yang ada dalam hati kita. Ini baru bisa terjadi ziyadatul iman, tambah iman. Wa tanzilan nyuciaken lil haqqi, marang Allah kang maha hak. Wa tarkit tuhmati, lan ninggalaken nyangka buruk lahu marang Allah fisairil ahwal, ing dalam sekedine pira-pira tingkah. Jangan sekali-kali buruk sangka kepada Allah dalam kondisi apapun. Jadi selalu husnudzon kepada Allah. Kan kata Allah, ana inda dzanni abdi bi falyadzun nabi bima syaa. Aku ini, kata Allah, sesuai persangkaan hambaku. Silakan hambaku nyangka apa. Nyangka penyakit ini terjadi betul. Kalau ini nggak ada betul. Kalau kita nyangka ini ada penyakit ini, wah, yang rugi kita. Sudah kalah ideologinya lebih dulu. Nggak ada. Wa tarkit tuhmati, lan ninggalaken sangka Allah lahu marang Allah fisairil ahwal, ing dalam sekedine pira-pira tingkah. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu waktu mengembara mencari kebenaran, masih kecil, melewati bajingan-bajingan yang mau merampok ongkosnya. Tapi Syekh Abdul Jailani enggak nyangka, enggak, itu bukan bajingan, itu orang-orang soleh semua. Akhirnya jadi soleh betulan, enggak jadi perampok. Baru buruk sangkanya dibuang, husnudzon, itu bukan bajingan, bukan, itu orang soleh, jadi soleh. Yang tadinya mau niat ngerampok, enggak jadi ngerampok. Wa tarkit tuhmati, lan ninggalaken nyongko Allah lahu marang Allah fisairil ahwal, dalam sekedine pira-pira keadaan.
Jangan sekali-kali kita punya suudzon kepada Allah dalam setiap ada keadaan apapun. Wa amma bi mujarradus salat, adapun kelawan mligine salat wasyamilan puasa, fala mongko ora ono ziyadatul iman. Sekedar salat, puasa enggak bisa tambah iman. Enggak bisa, itu dapatnya paling tambah pahala, enggak tambah iman. Wa ma bi mujarradis salati, lan anapun kelawan mligine sekedar salat wasyamilan syam, fala mongko ora ono ziyadatul iman, onone mung pahala doa. Fala mongko ora ono ziyadatul iman. Wasuila taqan Imam Ahmad rahimahullah anil iman, saking iman, amakhlukun apa toh iku makhluk wa ti iman, am ghairu makhlukin atau dudu makhluk. Iman iku makhluk atau bukan makhluk. Wasuila taqan Imam Ahmad rahimahullah anil iman, saking iman, amakhlukun apa toh iku makhluk wa ti iman, am ghairu atau dudu makhluk. Iman ke makhluk apa dudu makhluk? Waqala mengucap Imam Ahmad, man qala innal imana makhluk faqad kafar. Makhlukun apa iku makhluk wa ti iman, am ghairu makhluk atau dudu makhluk. Waqala menjawab supaya Imam Ahmad, man itu sabung lamun qala iku sepaman ucap innal iman sunni iman makhlukun iku makhluk, faqad kafara maka teman kafir supaya. Karena kalau iman dikatakan makhluk, berarti Allah yang diimani nanti ke bawah makhluk nanti. Sifatnya Allah yang kita imani, kalau imannya dihukumi makhluk, nanti yang diimani ke bawah makhluk. Ini bahaya, ya kafir. Montu semua lamun kolek mut supaman, innal iman suniman makhluk, faqad kafar wa teman kufur supaman. Li anna fi dzalika nusin lam kono innal imana makhluk ihaman, apa memberikan salah faham wa ta'ridon lan nyindir bil Qur'ani kelan Qur'an. Karena termasuk perkara yang diimani oleh kita Qur'an. Kita kan iman kepada Qur'an. Kalau imannya dihukumi makhluk, nanti Qur'annya dihukumi makhluk. Li anna fi dzalika kalau sudah kutub dalam kono innal imana makhlukun ihaman, apa memberikan salah faham wa ta'ridon dan nyindir bil Qur'an, kepada Qur'an. Karena salah satu yang diimani oleh kita adalah Qur'an. Kita mengimani kepada Qur'an. Kalau imannya dihukumi makhluk, nanti Qur'annya nanti dihukumi makhluk. Ta'rid. Maka jangan mengatakan iman makhluk. Wa man tasawalamun qala ngucapaman utawi iman ghairu makhlukin iku dudu makhluk. Iman itu dudu makhluk. Wa man tasawalamun qala ngucap supaman ngucape utawi iman ghairu makhluk dudu makhluk. Bagaimana? Qad ibtada'a, maka teman-teman gawe bid'ah supaman. Orang yang mengatakan iman itu bukan makhluk, itu namanya bid'ah dia. Dia bikin bid'ah. Jadi isor perlu takon ngono-ngono. Takon yang tiada guna. Orang mengatakan iman bukan makhluk, faqad ibtada'a, maka teman-teman gawe bid'ah supaman. Qad ibtada'a, maka teman-teman gawe bid'ah supaman. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna an-nasa fi dzalika ala thalathati aqsam. Wa innal ima'ah wa inna nasunan menungsa fi dzalika ing dalam tanduru ainul qalbi tanduru ila anna Allah wahidun fi minnatihi wa inna nasan sunan menungsa fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono ainul qalbi tanduru ila anna Allah wahidun fi minnatihi, bahwa Allah Ta'ala Allah sajalah yang memberikan nikmat.
Selain Allah nggak bisa memberikan nikmat. Wa innan nas zuna menungso fi dzalika ing dalem kono-kono ainul qalbi tanzuru ila anna Allah wahidun fi minnatihi. Sejatinya hati itu bisa melihat bahwa Allah sajalah yang memberikan anugerah kepada makhluknya. Selain Allah tidak bisa. Jangan terlalu asbab turunnya nikmat digede-gedein. Asbabnya kan dia, asbabnya dia. Kebesaran dia, Allah dilupakan. Ini orang tertipu. Allah saja yang dilihat. Ya kita berterima kasih kepada orang yang menjadi asbab nikmat juga. Wa innan nas sunna menungso fi dzalika ing dalam kono-kono ainul qalbi tanzuru ila anna Allah wahidun fi minnatihi ala thalathati aqsam iku ngasetelu pira-pira bagian. Ala salasati aqsam iku ngasetelu pira-pira bagian. Manusia dalam menyikapi bahwa Allah lah yang memberikan anugerah saja, selain Allah tidak bisa memberikan anugerah. Dalam menyikapi ini manusia terbagi tiga. Satu, ghafilun iku orang kang lali, munhamikun yang tenggelam fi ghaflatihi dalam kelalaiannya ghafil. Tenggelam dalam kelupaannya bahwa nikmat ini datang daripada kebunnya, nikmat datang daripada tokonya, nikmat datang daripada istrinya, nikmat datang daripada pembantu-pembantunya. Yang dilihat makhluk, enggak pernah melihat Allah. Wahidun bimati, enggak dilihat. Ini namanya ghafil, munhamikun fi ghaflatihi. Siji ghafilun iku wong kang lale, munhamikun kang kesengsem mendalam fi ghaflatihi ing dalem lalene ghafil. Qawiyat kang wis kuat apa dairatu hisihi, apa daerah panca indrane ghafil. Wantamasat lan hapus hadratu qudsihi, ialah hadrah kesucian ghafil. Manusia ini punya kesucian daripada fitrah. Kalau kesucian dipelihara, melihat Allah. Melihat Allah hatinya dan ruhnya. Kalau kesucian hilang, melihat makhluk saja, enggak bisa melihat Allah. Itu tadi ghafil yang munhamik fi ghaflatihi. Ini turun dari kemuliaannya menjadi binatang. Tapi wajhuhu wajhul insan wa qalbuhu qalbul hayawan, kata Sayyidina. Wantamasat lan hapus busek hadratu qudsihi, apa hadrah kesucian insan yang Allah muliakan dengannya, ini hapus, ludes, bures, karena tenggelam dalam panca inderanya, basirahnya mati, diwerwe makhluk saja, nggak pernah, nggak memikirkan makhluk kan adanya Khalik. Jadi fanadzara mongko ningali sapa ghafil alih sana ing gawe bagus minal makhlukin, saking pura-pura makhluk. Yang ngirimin beras si fulan bin fulan, yang ngirimin tahu si fulan bin fulan, yang ngirimin duit si fulan. Enggak ada Allahnya, enggak ada. Nah, orang yang soleh itu yang ngirim Allah. Dia itu perantara kecil. Jadi akhirnya syukurnya kepada Allah. Ya tidak meremehkan dia. Syukurnya pada Allah. Jadi seolah-olah Allah itu kelihatan terus. Duduk didudukan Allah, ngaji diberi taufik oleh Allah, kumpul yang ngumpulin Allah, faham yang ngasih faham Allah, ngerti yang ngasih ngerti Allah. Jadi Allah semua. Lama-lama Allah kelihatan dengan ruh dan basirah kita. Kelihatan Allah itu. Bukan enggak kelihatan. Nah ini. Inilah fungsinya makom ihsan di sini. Kalau makom ihsan tidak ada, apa bedanya dengan hewan? Jadi fanadzara mongko ningali sapa ghafil al ihsana ing gawe bagus, si fulan ngirimin duit, si fulan ngirimin beras minal makhlukin saking pura-pura makhluk. Padahal makhluk itu tidak bertanggung jawab. Makhluk juga kan yang menggerakkan datang kita membawa duit, siapa? Allah juga. Walam yashhad dan orang ningali langsung sapa ghafil hu ing ihsan min rabbil alamin, saking pengarang alam iku Allah.
Tidak dilihat ihsan ini dari Allah Rabbil Alamin, tidak. Tapi selalu minal makhlukin. Akhirnya hatinya keras. Hatinya memuji batu. Jadi enggak menemukan lembutnya, indahnya Quran dan hadis, indahnya ihsan Allah, enggak menemukan. Rugi. Walam yashhad, orang ningali langsung khafil hu ihsan min Rabbil Alamin. Saking pengenalan abi itu Allah. Imma i'tiqadan, anak kalislah i'tiqad. Kalau i'tiqad ini sudah i'tiqad bahwa kebaikan ini dari makhluk, bukan dari Allah. Oh, ini kafir. Kafir orang ini. Sudah keluar, sudah murtad daripada Islam seperti itu. Kalau begitu caranya. Imma i'tiqadan, anak kalian katakan bahwa ihsan, kebaikan, nikmat itu semua dari makhluk. Tidak ada yang dari Rabbil Alamin, tidak ada. Kalau sudah begini caranya i'tiqad, fasyirkuhu mengikuti syirike ghafil, jalun jelas ini minal musyrikin orang ini. Ini kafir orang ini. Walaupun sholatir lain, walaupun sholat lima waktu berjamaah, walaupun karena apa? Karena penyakit kufurnya nggak diobatin, penyakit syiriknya nggak diobatin. Jadi fasyirkuhu mengikuti syirike ghafil, yang benar-benar i'tiqadan, ini semua ihsan minal makhlukin, tidak pernah melihat daripada ihsan dari Allah Rabbil Alamin, enggak pernah. Bagaimana orang seperti ini? Fasyirkuhu kemusyrikannya ghafil, jalil jelas. Wa imma isnadan, lan anakalane sendehan, artinya bahwa kebaikan ini datang daripada makhluk, tapi makhluk bersendeh kepada Allah. Ini namanya isnadan. Ini syirik juga, tapi syirik yang lembut. Syirik juga, tapi fasyirikuhu khafi. Wa imma isnadan lan anakalane nadhurul ihsan minal makhlukin. Ini seluruh kebaikan ini dari makhluk, tidak dari Allah secara i'tiqad. Orang seperti ini syiriknya syirik jelas, alias murtad. Kalau kebaikan ini datang dari makhluk, tapi makhluk bersendeh kepada Allah, bagaimana orang seperti ini? Fasyirku ti syirike si khafil seperti ini, khafiyun itu syirik kang samar, tidak jaliyun. Jadi dihukumi mukmin zahirnya, batinnya ini diragukan. Batinnya diragukan. Fasyirku ti syirike khafil, yang mengatakan isnadan khafiyun itu jenengane syirik khafi, yang kalau lama-lama menjadi jali, lama-lama menjadi syirik betulan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai apa? Faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadhihi faidatun. Wa min sholatin nafli, lan iku temu salat sunnah. Lah salat nafli ini sunnah tapi enggak dibiasakan oleh Rasulullah. Sewaktu-waktu doang. Kalau qabliyah ba'diyah itu namanya dibiasakan, itu namanya sunnah, bukan naflu. Umin sholatin nafilana ikut saking setengah sholat sunnah. Sholat rakaatain itu sholat rakaat lil unsi, supaya tenang fil qabring, dalam kubur, dalam kitab Nihayatus Zain. Umin sholatin nafilana ikut saking sholat sunnah. Sholat rakaatain itu sholat rakaat lil unsi, supaya aring, supaya adem, supaya tenang fil qabring, dalam kuburan. Ruya diriwayatkan anin nabi apa nusunkan nabi qala kudu sawang nabi. Ruya diriwayatkan anin nabi sing nabi sallallahu alaihi wasallam apa nusunkan nabi qala kudu samundau sawang nabi. Layak ora teko alal mayit ing semayit apa asyaddu, perkara kang luwih berat minal lailatil ula, tinimbang malam yang pertama. Pertama mayit dikubur, berat sekali. Biasa urip terang begini, ini diliang lahat ditutup.
Layak ora teko alal mayit dengan mayit apa syaddu perkara kang luwih keras minal lailatil ula. Saking bengi kang pertama kali masuk ke dalam liang lahat. Jadi farhamu mongko sira kabeh melasi marang mayit bis sedekah kelan sedekah. Melasi maning wong yamu tukang mati sapa man. Farhamu mongko melasi sira kabeh bis sedekah kelan sedekah melasi man ing wong keluarga yamu tukang mati sapa man. Lamun sampean keluargane mati sampean melas sedekah apa macam apa. Lamun sampean mati engko keluarga sampean melas mani. Faman mengutus sepong lama ya jadi koran nemu aku sepaman ing sedekah. Faman mengutus sepong lamun lam ya jadi koran nemu aku sepaman fal yusolli orang nemu akan sedekah karena enggak punya duit. Sedekah untuk pahalanya disampaikan pada mayit itu enggak ada. Ya fal yusolli mongko becik salat sepaman rakaataini ing rakaat. Fal yusolli mongko becik salat sepaman rakaat ing rakaat. Ya qra'u kang maca sepaman fi ma lam rakaatain ay fi kulli rakaatin. Sing sama rakaat minhum saking rakaatin baca Fatihatul Kitab ing surat Fatihah Kitab marratan kelawan saambalan. Setiap rakaat baca surat Fatihah sekali. Wa ayatul kursi lan ayat kursi marratan kelawan saambalan. Wal hakumut takatsur dan al hakumut takatsur marratan. Wa qul huwallahu ahad qul ahad 10 marrat. 10 kali. Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, al hakumut takatsur 1 kali, qul huwallahu ahad 10 kali. Wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad 10 marrat kalian pura-pura 10 pura amalan. Berarti 2 kali, 2 rakaat kan. Wa yaqululan ngucap sapa siman ba'da salam salam. Allahumma ing lafaz Allahumma. Wa yaqululan ngucap sapa man ba'da salam salam ngucap ing donga Allahumma inni sholaitu hadis salat wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri fulan bin fulan. Wallahu min sa'ati ila qabrihi alfa malakin wa kulli malakin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu la min fafusur. Allahumma wa ya Allah ini sunah ingsun salatu salat sapa ingsun hadis salat berarti salat tadi rakaat pertama rakaat Fatihah 1 kali ayat kursi 1 kali al-hakamut tawakkatur 1 kali kulhu 10 kali 2 kali berarti kan rakaat yang kedua sama. Wa yaqululan ngucap semuan pada salam sujud salam Allahumma wa ya Allah ini sunah ingsun salat itu iku salat sapa ingsun hadis salat waniki salat hadiah wa ta'lamu lan ngawuri panjenengan ma ing niat-niat uri tukang ngarapaken sapa ingsun Allahumma wa ya Allah ib'ats mugi panjenengan ngirimaken thawaba ing ganjarane hadis salat Allahumma wa ya Allah ib'ats mugi panjenengan ngirimaken thawaba ing ganjarane hadis salat ila qabri fulan bin fulan marang kuburane fulan bin fulan. Pahalanya salat tadi dikirimkan kepada makamnya si Anu bin si Anu. Fayab'atsu maka ngutus sapa Allah Gusti Allah taala min saati saking masane man langsung ila qabrihi marang kuburane mayit. Kuburane fulan bin fulan. Fayab'atsu maka ngirimaken sapa Allah Gusti Allah min saatihi saking mangsane siman ila qabrihi marang kuburane fulan bin fulan ngirimaken alfa malakin ing 1000 malaikat alfa malakin 1000 malaikat makuli malakin ikut pesene saben-saben malaikat siji nurun makuli malakin ikut pesene malaikat siji nurun tin nur wa hadiyatun lan hadiah yuknisuna hale padha ngaring-ngaring padha ngadem-ngadem padha nenang-nenangaken sapa malak alfa malak hu ing fulan bin fulan mayit ila yaumul fakhu sampai dinane ditiup of suri sangkakalane malaikat Israfil. Akhirnya si mayit itu diadem-ademi oleh 1000 malaikat. Kamu jangan takut, kamu tenang saja. Ini kehebatannya umat Rasulullah ini, walaupun wis mati masih banyak susulan-susulan amal
barangkali waktu ning dunia masih kurang. Nah, kalau orang-orang mukmin yang takwa, yang soleh, nggak perlu begini. Kalau mati langsung kuburnya taman surga. Dia tidur nyenyak di atas surga, di dalam taman surga. Ya kan? Ini kan bagi orang-orang yang dulunya banyak dosa hingga kuburannya, masya Allah. Ini perlu disusul oleh saudaranya, temannya, mendirikan sholat seperti ini sehingga di sana dia tenang. Yuk ni sunah hale podo nenangaken ngaringaken sepo alfa malakin hu ing fulan bin fulan ila yaumin faqasamidin ditiup fi suri. Wa fil hadis min hadis anna fa'ila dzalika utisinu kang lakoni sholat iku sholat sing mau sholat hadiah. Orang yang menjalankan sholat hadiah tadi 2 rakaat, Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Haqqum 1 kali, Kulhu 10 kali. Orang yang menjalankan wong uripe dudu si fulan sing matine dudu. Wa fil hadis anna fa'ila dzalika utai istune kang nglakoni salat tadi fal yusolli rakaatain yaqra'u fiha tadi lahu iku bagi fa'il thawabun utai ganjaran jasimun kang gede. Wong sing urip sing nglakoni salat tadi sudah dia pahalanya besar. Jadi sing mati ya untung, sing lakoni ya masih urip ya untung. Lahu iku bagi fa'il thawabun ti ganjaran jasimun kang gede. Minhu iku setengah saking thawabun jasim. Minhu iku setengah saking thawabun jasim annahu tustuni fa'il la yakhruju iku ora metu sapa fa'il minad dunya saking dunya iku mati hatta yara sehingga ningali sapa fa'il makanahu ing tempate fa'il fil jannati ing dalam surga. Orang tadi yang menjalankan sholat untuk si fulan, kalau mati dia tidak akan mati kecuali lihat tempat no surgamu no. Jadi akhirnya nggak gentar, nggak takut, matinya dalam keadaan tenang. Minhu ikutum sasing thawabun jasim annahu tusuni fa'ilu dzalik la yakhruju ku ora bakal mutus fa'ilu dzalik minad dunya saking dunya ila asmati hatta yara sehingga ningali sapa fa'ilu dzalik makana hikmatu fa'ilu dzalik fil jannati ing dalam surga. Qala disebut ba'dhum sebagian ulama fatuba mengkuti banget untung. Qala disebut ba'dhum sebagian ulama fatuba mengkuti banget untung li abdin iku kanggo kawula wa dhaba kang nglanggengi sapa abdin ala hadis salat hadiah ulalatin saben-saben bengi wa ahdalan menghadiahkan sapa abdin thawabaha ing ganjarane hadis salat likulli mayitin kedua saben-saben mayit minal muslimin saking wong Islam. Wabillahi la ilaha Allah at-taufiqu titaf. Ya aslinya kalau mati bawa Islam, bawa iman saja sudah luar biasa. Mengapa tidak? Setiap Jumat didoakan oleh khatib seluruh dunia, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Setiap Jumat seluruh khatib mendoakan. Asal Islam saja, iman saja sudah dapat doanya khatib dunia, sudah cukup itu. Ya kan? Orang setiap hari menjalankan sholat hadiah, ganti-ganti kan. Malam ini saya atau siang ini saya mau sholat hadiah tadi untuk si fulan bin fulan. Oh, mungkin akhirnya ribuan orang yang dikirimi sholat itu. Kan? Nah ini kan berangkatnya apa? Berangkatnya berkeyakinan bahwa pahalanya ibadah orang yang masih hidup dikirimkan dengan mayit itu sampai. Berangkatnya dari situ. Kalau mengatakan tidak sampai, berarti nanti doa, lah sholat jenazah apa sih? Al-Maghfirlah kan doanya orang hidup. Nanti nggak sampai. Apa gunanya Rasulullah bikin syariat sholat jenazah kalau begitu? Ya kacau semua. Kacau semua. Jadi sempit. Kalau sempit semua apa artinya kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra. Apa artinya itu? Apa artinya yassiru wa la tu'assiru? Apa artinya? Bertentangan dengan beberapa ayat
hutangkan beberapa ratusan hadis nanti. Jadi bahaya. Di orang-orang seperti itu tobatlah, tobat. Jangan sok kuat dengan ibadahnya sendiri, jangan. Wahdalan menghadiahkan sebuah abdin tawabaing ganjaran hadis salat likulli mayyitin marang saben-saben mayit minal muslimin saking pura-pura orang Islam. Wabillahi lan ikut tetap kelawan Allah at-taufiq at-taufiq. Tsumma qala Dr. Syekh wa Fathil Qadir wa an Ali Karmal. Man marah kabir wallah. Sallallahu ala yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Wa alihi wa sahbihi wa alihi muqarrabin wa sahbihi حفظنا كل القرآن جودنا خلق اللسان حفظنا كل القرآن جودنا خلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله مقرب وصحبه وآله مقرب وصحبه باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه وآله المقربين والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والثقال في الميزان واللقاء والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير. اللهم يا الله ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين مثنى بها قابلنا واتما علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اجعلنا. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. قبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحانك اللهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.